Hi guys! Dito na kami. Dito kami na guys. Pupunta kami sa school. And ako si Clayton. Dito si Sam. Subscribe kayo na lang sa Clayton at 123 Sam. What's up? Spelling nyo guys. 123 SAB. Sa akin CLAYTONNN. Yan na guys. Yan, nagpupunta kami sa school. Yun. Yan guys. Yan. Yung destination me. Ang gusto mo sa sporting, track sporting. Limited lang to. Guys, mag-track sporting tayo at bus. Ang pop-up doon. Nasaan? Nandito yung mga bag namin. Dito sa akin. Dito siya. Ayan guys. So, come here. Sam. Come here. And ang ganda no. Ang ganda guys yung view namin. Parang do not show the pictures please. Yan yung old guys. Old view. Ayan guys. Punta na kami. Ayan. Saan meron tayo nakita? Truck. Ano guys? Truck number 1. Yung malaki lang guys. Oh, vertical. Oh, yan na guys. Nasab. Ano sab? Ano gagawin natin? For this video guys, nandito kami. Ito yung pinapasyon. Uniform ko ito. Sisa. Ito yung ID namin. Ito si Sab. Ito sa akin. Guys, nasira kasi. Nasira. Nasira guys. Yan ako, sa likod pa. Yan guys. Yan guys. Ito sa akin ha. Ang guwapo ako guys. Siya. At si Sab ay ito. Ito siya. Hindi mo makikita sa likod. Walang likod but Chromie lang to. What's up? Chromie everyday. Ayan na guys, Chromie. Chromie yan. How much up? How much? 200. 200 pesos. 200. Lang ito guys. 200 pesos. Chromie na ID. Yan na guys. Guys, tapos na ang video. At may ito na bus. Ito guys. Guys, like and subscribe guys to 123 Sab and Clayton. Bye bye and God bless. Like and subscribe and comment this video.